Record Record Banjo! nyo daw. Mga MMR. Nabatiin nyo na isang happy birthday si ano. Si Banjo. Birthday ba ni Banjo? Si Banjo and boy. Kaya kami bagyo. Wala kang Kaya pala makulimlim eh. Putang yan, sino ba yun? Parang lalabasan yung gago na yun ah. Nanginginig. Ano? Napamanyakis yung tao. Manyakis na manyakis sila. Grabe ka Pop si George. Ay naman yun. Si ano namamalit na lang. Si Bornik namamalit na lang sa live eh. Pop si George sa _03. Hindi pa sila nagpipigil sa labas. Siyempre, nag-uusap pa, magkakampiyan eh. Sabi lang ah. Manong ugali mo, Renz. Generate kami. Wala kang galaw! Oops. Issue. Ano mo, Bornik? Slide by! Guys, si Bornik bumabasa sa para shoutout daw sa mga bansot. Long? Gago. Banjo record ah! Si Toyota boy, kanina si Toyota. Boy, party ni Toyota, boy. Parahin kayo niyan. Brawler na yan. Wala pa guys, wala pa eh. Kahit PK sa labas, wala eh. Wala tayong maglalaro, boy. 15 lang yung member nila, boy. Hindi mo rin nagkari sa labas boy. Yan, papasok na sila ng R yun. Mga gusto mabilis Hindi sabay-sabay yung Phoenix boy ah. Ready sa R ah, ready lang. Hindi sabay-sabay yan boy, may 1P2, 1P2 pumapasok. Yung setter ata yun, pinapasok. AP nyo, record guys. Ready kayo, baka maikutan kayo na raid team ba yan? O par, 3, 2, 1, par. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wala kang galaw! Up. Di sabay yan. Akit kayo boy! Akit kayo boy! Akit! Huwag kayo sagdan boss! Tingnan nyo ng archer o nakakabelo. Pasok kar. Akit agad ako. Kayo. Pasok kar, palinis po. Pasok kar. Sa Arto sa X boys ah. Ay, so lang yun. Tapos takbo eh. Huwag mag-send quality eh. Pasok Alam ka, ko Pride. sa'yo Google ko pa yun yung wala pera yung kupal. Okay na? Bigyan sa party. Bitaw image boss. Bitaw. 3, 2, 1. Tara baba. Lower mid. Akitin natin to. 3, 2, 1. Trakyat. Ready 1. Up. Hindi sabay-sabay yan boy. Malinis muna. Tingin agad hagdan. Lower mid. 3, 2, 1. Tara lower mid. Lower mid ah. Lower lang. Lower. Pa-laser tayo. 3, 2, 1. Tara go. Laser po. Laser. Wala kang galaw! Pile 2.
L2 po. L2. Wala pa MP. Phoenix muna tayo. Okay na, MH po. MH. 3, 2, 1, tara baba. 1, up, 2, up. Okay, tulak po. O, balikan niyo yung mga tumagos, boy. Balikan niyo muna yung mga tumagos. Pasok kay Luan, patay, boy. Pasok kay Luan. Sagad nyo na Luan. Pasok kay Luan. Anong brawler to makikita sa akin, boss? Pasok kay Luan. Wala pa yung chaos, boy. Wala bata silang commander. Ayun na. Pasok kay Luan, boy. Papasok kay chaos. Pasok kay Luan. MH. 3, 2, 1. Tara baba tayo. Pa-lower R. Lower mid lang ah. Lower mid po. Hello? Lag ako. Lower mid lang ah. Lower mid. DC ako, boy. Oh, tangina mo, walang tao. DC ako. Pasala. Mid lang, boy. Dali. Palawar nga. Pumasok na kayo. Lar. Wala kang galaw! Lang, asa po kayo, boy. Gago lang. Chaos L. R yung ano. O tara, angat Phoenix para 33. 5 seconds. Phoenix 1. Apat na lang. Angat, dali, angat, boy. Wala na, boy. Takbo nyo na ng mid dyan. Para sa taa. Andiyan na yung chaos, ha. Takbo nyo na. Dinaan pa lang yan, boy. Alam nyo lang yung gusto na. May spin na yung mawala yung MMA. Diyan ka na to. Tapak mid nga. Wala pa. Wait. Client wala. Tapak mid. Isa pa. Tara, pasok mid, boy. Pasok mid. May Phoenix na pababa dito, right team. Yung mga tamak pa. Tama sa baba nga. Again, drop to mid, boy. Patremis na ka. Baba pala. Saka pumasok at Phoenix. Wala akong no, CCTV. Lower lang. Mid yung Phoenix. Nag-mid. Nakapasok lang. Oo. Control laser na. Second. Laser, bilis. Pero pad. Laser pa, ito side ta. Kaya tagos niya, ito side lang. Dito lang, wala na abad dyan. Nakarabits. Lang. Dali, harapan niyo ba? Pag may swing na kayo, push pa. O, press damage tahan lahat. Dikit lang naman. Nasa mid pa. Diyan ka na, ikaw na tata. Aling ako ba? Puta, easy na naman. Yun lang, nag-fish. Tapos mo. Sige. Pero makakaroon lang ako. Tara, tulak, mid. 3 to 3, mid. Mid, boss. Par. Par na, ready one. Habang sila. Tulak pa, 2. Tulak yan. Wala kang galaw! Tulak pa ba, tay? O, lower lang. Lower. Yung mid, likod. Right team, boy. Low mid nga lahat. Low mid nga lahat. Low mid best. Rest pa tayo. Angat ka, mid. Tara. Pasok mid. Wala Ano kang ba tayo galaw! talim roads? Ready one. Bago ka. Ay, IC ako nung bura. Pasok mid. Para Phoenix, L chaos. Pumasok pa rin chaos, sabay. Okay, wala. Sige, dito ka tayo, boy. Miss ka. Tara, tagos nga laser. Trito, tara. Maipit ka at tingin ka kalot ka na, boy. Tagos lang laser. Tagos. Dali, tagos pa. Baka na bilog. Bilog, harap pa niya. Harap lang. Sino kayo mga nakat, boy? Harap lang, ha. Ready, boss. Ready lang. Wala kang galaw! Right, ito na tayo. Ready, low block tayo. Trito, tara, low block nga. Best low block, dali. Cut nyo, pa low block, ha. Low block na, wala na kabal, boy. Makakara, may ipit tayo, bis. Compress mo na yung miss tayo rito. Uy, ito lang babalan, boy. Taas na yun. L2 nga, takal. L2. Sa laser chaos, laser chaos. Nasa laser na kayo. Tara, tulang laser. Trito, tara, tulang na kayo, boy. Mga bobo! Left side. Up lang niyo, boy. Laser pa, yan po lang. Harap ka din na finish by Radwan. Up, galing ito, boy. Ano na, sipa pa tao. Puking din naman ako. Kasi, palag pa, boy. Masok pa yan, finish. Palag pa. Miguel, pasalik nga ako, boy. Party ko. Baka na, takbo mo na yan, Jesus. Putak ko na, pinakalimutan ko nga. Piti ko. Tapal. Piti ko. Ito daw, oh. Oh, ito, si Jordan po yung lola sumakit na. Piti ko. Kasi level for saver ayop ka siya eh. Tapal, boy. Dito, trapas. Okay, gano'n, tanda. Sige, pasok L. 7, 6, 5, MH 4, 3, 2, pula muna 1, itabol na yung pula muna, walang tutulak, boy. Wait lang, papasok yan. 6, 5, 4, box lang na. 3, 2, 1.
Phoenix boy, pwede na rin ha. Palag na Phoenix, palag pa babae. Box. Pasuyo na box, bossing. Box pa. Huwag kayo lumabas, boss. Adyak kayo, so. Palag pa. Wala papasok. Tapak L. Tapak L, sabi tayo. Tapak L pa, boss. Dali, kapal pa. Tapak L. Dali, boss. 3, 2, 1, trapasok. MH kayo, ha. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ganda na. 1, up. Palinis po, box po. Palinis pa. Sa may agdalit niya, boss, pang mga archer, pasuyo. Pareso. Pasok L ba, hindi sabay-sabay yan. Palinis pa. Pasok L. May pula pa, boss, ha? May pula pa. Okay, pasok L. Dagdag boy. Ito, tatornado ka. Palag yun, man. Pasok L pa, boss. Pasok L, dali. Pasok L. Bitaw MH. Bitaw. 3 to 4 baba. Para tayo, boy. Lower R. Dali. 3 seconds lang, ha. Lower R. 3, 2, 1. Track ya. 3, 2, 1. Up. Naset na, boy. Kaliwa, ha. Akit agad, boy. Palinis agad. Palinis. Likod. Tingin na, hagdan. Ready kayo, boy. Ready hagdan. Ready. Pasok R patay, boss. Pasok R. Ikot. Pasok R pa, boss. Ayun na, ready 1. Pwesto lang. Hindi akit yan. Pasok R lang, boy. Pabito MH, boy. Bito. 3, 2, 1, tra. R2. Wala kang galaw. R2, kapal. 3, 2, 1, tra, baba. Macro lang, kapal lang. 3, 2, 1, tra, go. Laser. Laser, L. Mid. Nimrod muna. Mid. 3, 2, 1, tra, kaya. Linis na. Ready 1, up. 2, up. Pasok mid pa tayo, boss. Palinis pa. Pilikot pa, batay. Sa likod pa. Gago. Ano pa yun? Pasok mid pa tayo. Pasok mid, boss. Pasok pa mid, boss. Pasok. Pasok, boss. Game. Bitaw MH. Bitaw. 3, 2, 1, trababa. Pail. 7, 6, 5. Bakit na? 4. Kalma. Baba. 3, 2. Sa box tayo, ha? Wait. Gag. Laser. Kalati lang, apik lang. 3, 2, tra. Balik. Na-clash, boy. Go. Wala. Ila mo, hindi sinagad. Wait lang, boy, ha? Tara, akitin natin. Pasukin natin. 3, 2, tra, go. Box agad, ha? Go na. Ready 1. Up. 2, up. Box. 2, box. Ayun peso. Gulat tumulak. Choke. Get reset. Ang ina mo, tatapala ko mag-isa yung players, eh. Lahat sila. Mid. Pasok. Wala kasama mag-tornado. Baka sa FPS. Pasok mid, boss. Pasok. Okay, pasok pa. Bitaw MH, ha. 3, 2, 1, trapar. Par. 8. Par. Akit, wala pa to. Akit. Akit lang, ha. Akit lang, boy. Scouter na, eh. Scouter pa yun, boy. 3 to, balik. Baba. 8, 7. Lower L. 6, 5, 4, 3, 2. Akit na. 1. Up. 2. Up. Akit na, boss. Box agad. Ready. Galing kayo to. Ready 1. Up. 2. Up. Tulak na. Ang ganda ng turno. Ay, lalim masyado. Palag pa. Ang lalim niya doon, boy. Yung kapal niya sa lubog. Ubus pa. Box pa. Patulong sa box. Sa box pa, Nimrod. Wala papasok, boss. Wala papasok. Palag nyo na lang yan, boy. Palag nyo. Reset tayo. Reset, boss. Reset. Tapak mid. Pag wag kayo lumabog doon sa, boy, sa lower. Box, 3 to attack, pasok. 8, 7, 6, 5, 4, 3,
3, 2, 1. Image na. Pasundot muna niya na. Yung mga na. Ready. Macro, kalma. Hintayin natin yun. Bababa na yung chaos. Akala ng clashing. Ready. Puto, hindi bumaba. Takot. 3 to Antra. Baba tayo. Laser. Laser po. Tulak na. Ready, 1. Up. 2. Up. Tulak na boy. Laser pesto. Ready. Likod Ready, 1. Up. Okay, lumpa. Uy. Gago. Pesto sa laser boss. Kaya pa yun eh. Sige, laban na lang. Reset. Wawa, mid team, mga na mid, no? Takbo. Ang ginang yan. Tapak R boy. R. Tapak R. 3, 2, 1. Tara, pasok R. Pasok R. MH na. Sige ba? Tapos si Bad 3, Boy, wala kang balik. 2, 1. Tara baba boy. Lower mid. Lower lang. Sige, akit na. Linis niyo muna yung mid boy. Tayo yan eh. Pabalik. Baba. Lower L. Lower L. 1. Up. 2. Up. Tulak ka. Lower L. Pesto box boy. Pesto lower L boy. Bababa ka chaos. Palinis yan ha. Palinis boy. Lower L. Tingin. Lower L. Tingin. Bababa ka chaos. Bababa. Reso lang. Putong ina, hindi baba. Sige, compress boy. Bito MH. Tingin, hagdan boy. Hagdan. Baba na yan. O, pa-laser tayo. 3, 2, atra pa-laser. Laser. Laser, sige, gapang niyan boy. Laser tumana. Laser lang boy. Uy. Ay, gago. Nagpa-mid. 3. Wait. 3, 2, atra lower R boy. Lower R. Ready, 1. Up. 2. Up. Tulak na boy. Nakatalikod. Lower R lang ha. Lower lang. Linis lang. Manggagaling ng R. May bababa sa R, boy. O, tulak niya pa R. Tulak na pa R, boy. Hindi na sa likod yung Inagdan natin. Phoenix, boy. Pasok R pa tayo, boss. Ready, 1. Up. Hagdan, boy. Oy, kalma. Pasok R. Pasok R. Kayas, boy. Pasok ka. Box ka. Pasok kay box, boy. Box boy. Balik box. Papestoin yung blind spot boy. Sige, linis pa boy. Buso. Box lang manggagaling ng R2 boy. Box lang. Hagdan. Ready, 1. Up. 2. Up. 3. Up. Tornado boy. Gusto. Pasok R pa boy. Box nga. Balik box. Box. Palinis box. Labasin niyo yung babayo. Gumagapang ako. Pasok. Gusto. Palinis pa boss. Sa box pa boss. Sige, walang efficiency. Iba dyan boy. Box pa. Pasok box boy. Pasok R. Palinis R. Busin niyo yung boy. Puto, mong tango. Inaanli oh. Putong trip talaga. Palinis pa boy. Putong trip yan boy. Palinis ha, paiyo. Ang dami pala, boss. Pasuyo na naman. Pasuyo pa. May archer, oh. Pasok R. Putang ina. Pareso nga, boy. Naabot ng sword. Hindi na nakabalik yung tupad. Pareso. Yan. Papres. Bito MH. Bito lang. Bito lang ha, 3 to atra baba tayo. Mid tayo boy, kainin natin chaos. Wag, balik. Arto tayo boy, parto ipit tayo diyan. Arto po. Sige, nimrod lang 'yun, no, binawasan pa sila. 3 to atra baba. Ready, 1. Up. 2. Up. Tulak na. Uy, tulak. Ay, naku, nagdoremi. Balik. Wag. Tingin hagdan. Rawan. Up. 2. Up, palag pa kayo. Palag na lang. Di agad na kulit. Open ko lang ito pag quick stop. Okay. Wala nang internet. Pasok L guys. L. Pasok L. Palinis L agad ha. Pasok L. L1 pa boss. Ready ha. Papasok ha. Phoenix ha. Okay, pasok L. May mga pull na boss ha. Bitaw na image. 3, 2, 1. Trapa ba tayo boss? Pamid. Akit agad. Ready, 1. Up. 2. Up. Linis agad. Linis. Dali. Linis agad.
agad. Babakat agad ah. Uy, palinis! Sa left, ang kapal. Sa left, ready hagdan. Ready 1. Up. 2. Up. Palinis boy, na ano to, cancel to. Linis pa. Ikaw, ay boy. Hindi na si Mount, labas na kayo. Yogurt na si Mucho Phoenix. Nurse up. Yeah, reset. Boss po. Tang ina, 250 na tira sa Ay, case. doon na boss eh. Tapos ko yung tele para may building. Nakalablo ako. Record mo saya. Okay na. R. 3, 2, 1, trapasok. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, yun na kayo, Mitch Boy. Buntutan nyo na. 1. Up. Buntutan nyo lang ha. Huwag nyo sagarin, boss. Buntutan nyo lang. Balik na dito. Balik na, boss. Balik na. Gago. Tang ina, buong wave yan ha. Putang ina. 3, 2, 1, baba. Nag-clash na, boy. Nag-clash na mid. L. Lower, L. 1. Up. 2. Up. Tulak na, boss. Palinis L. Palinis L. Lower lang. Lower mid po. Dali. Lower mid. Wait lang tayo na papasok. 3 kontra mid. 7, 6, Wala kang 5, galaw! 4, 3. Oh, baba. L. Lower L. Log. Wag. Lower mid. R. 8, 7. R. Lower lang, boy. Lower lang, ha. 3, 2, trapasok. R. Sakit, 1. Up. Set, boy. 8, 7, 6, 5. Box. 4, 3 box. 2, 1. Oy. Box. Oy, box. Pwede na. Uy. Box. Ay, ang konti sa box, boy. Ang konti sa box, boss. Ayun na, chaos. Palag na lang. Reset tayo. Kawawa. Sabi ko box eh. Reset tayo. Tapak L. Sa nurse, boss eh. Bill niya. Salin nyo muna, boy. Ayun. L. 3 to atrapasok. 8. Sige, pasok L. Hello? Pasok L, boss eh. Okay ba, ups? Dito na image, boss. Dito lang ah. Pa-L2 tayo. 3, 2, 1, try L2. L2 ba? L2. Dali, magka-clash ng R. 8. Tawid na R2. 6. Laser nga muna, boy. May mga basura. Laser. Yung mga basura. Laser lang ha. 3, 2, 1, try lower R, boss. Lower R. Akit na, clashing na ha. Akit na R2. 1. Ak. Tulak na R2, boss. Tulak na R2 na set na, boss, oh. Piraso na lang to, boss. Piraso na lang, go. R2 lang, rest 1 ngayon sa hallway, boss. Para pasuyo. May pula pa, boss. May pula pa. L2, R2 po. Yung mga namatay dyan muna, boy. Wait lang, papasukin ko lang tong kay, Phoenix. R2 lang, ha. Oh, tara, tawid tayo L2. 3, 2, 1, tara go L2. 8, 7, 6. Dali, mag-hallway yung magkakalati yung chaos. Wala kang Oh, yan na, ready. L2 lang. Pesto. Chane, 1, up. Pesto box lang ha, wala tutulak, boss. May Phoenix pa. Pesto lang. Uy, inagusan na kayo. Tingnan nyo yung likod nyo. Ay, yawa. Phoenix pa, palag na lang. Ready, 1, up. Hindi nyo tinignan yung mga tumagas, boss. Nakatingin lang kayo sa hallway. Reset. Tapak L. Tapak L. 3, 2, 1, tarpasok. 8, 7, 6, pasok lang ha. 5, 4, 3, 2, 1. Up, 2, up, 3, up. Boss, palag na, palinis po. Palinis box. R2 pa, L2 pa, tingin. Palinis pa, boy. Ubos pa, Phoenix, oh. Phoenix, boy. Phoenix pa. Reset tayo, R. Pasok R, boy. Patay natin ni Murad. Pasok R. Kaya ba tayo doon? Pasok R pa, boy. Pasok R. Okay na, dito nga MH boss. Sabulin lang natin muna yung nag-OT. 3, 2, 1, tara go. R2 low flat. Patayin nyo OT, go.
Low plat ah. Patayin lang Oti boy. Low plat. 2 seconds. 2. 1. Nakit na boy. 1. Up. 2. Up. Oh, pareso naman na may namatay. May namatay ba? Ni Rezo, Nimrod. Tingnan nyo. MF nga boy, pare pa. Ano mo na compress? MH nga, second MH. Second MH. 3 to at L2. L2, L2 pa L2 ah. Low plat L2. Pa L2. 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 3, 2, 1. Tara go. Baba. Classic game boy. Palinis na lang. Palinis na lang ha. Ready 1. Up. 2. Up. Pasok na boy. Putang ina mo. SP yan. O, 3 to tara lower mid. Lower mid. Lower mid. Lower mid. Lower mid boss. Lower mid. Lower. Lower mid. Lower mid. Lower mid. Lower lang ha. Lower lang. Lower lang. OR. 8. 7. 6. 5. Ara. 4. 3. 2. 1. Up. 2. Up. Palinis na boss. Akyat. Boss. Yawa. Ano. Palinis po ng box. Box po. Box po. Hello? Tayo. Oreset. Tapak R. Kawawa ah. Nagagdang kasi kayo boss eh. Alam nyo may mga raid. Tapak R. 3, 2, 1. Trapasok. 8. 7. 6. 5. 4. 3, galaw ah. 2, 1. Up. 2. Up. 3. Up. Palinis boss. Pasuyo naman oh. Galing R2 oh. Palag pa boss. Boss pa to. Boss pa. Bawas na lang. Palag na lang. Palag na lang boy. Palag na lang. Ang dami nyo lagi lumalabas tsaka dyan sa lower box boy. Reset tayo. Tapak R boy. Papasok pa yung ano. Chaos oh. Tapak R. Tapak R boss. Tapak R. 3, 2, 1. Trapasok. 8. 7. 6. 5. 4. Image ah. 3. 2. 1. Yung mga pula muna. Palinis boss. Palinis muna ah. Palinis muna boss. Palinis. Huwag nyo babayin. Nakakit yan. 1. Up. Kalma. Tulak tayo R2. Fake lang. Wag. Ganyan Phoenix. Wag. Ganyan Phoenix. Hagdan. 1. Up. 2. Up. Babayin nyo. Baba lang ha. Ready. Hagdan. Tingin hagdan. Phoenix. Ready 1. Up. 2. Up. Phoenix boy. Good. Sakit. Pasok araw boss. Naipit pa ako sa hagdan. Pasok araw boss. 8. Pasok araw. Box po. Pasakal boy. Hindi ko na orasan yan ha. Hindi ko na bilang boy. Pwede na tayo yung iba. Pwede na. Banat. Boss, banat. Chaos, boss. Chaos pa, boss. Box. Ang dami nila lagi dyan, boss, oh. Box pa, boy. Hagdan. Palinis pa, Phoenix pa, boy, ha. Pasok R, boy. Pasok R. Bilangan nyo sarili nyo, ha. Pasok R pa, boy. Pasok R. Image ko kayo, ha. Image. MH. Palagan nyo. Pasok R, boy. Pasok nyo. Ubus yan. Palag pa, boy. Ubus yan, oh. Pasok ka. Malinis, boy. Ito ka pula pa, boss. Sa gitna po, ah. Feeling ghost. Malinis pa, boy. Sa taas, upper box nga, boss. Pasuyo. Yung iba sa labas. Ang arte, boss. Pasuyo to. Malinis pa, boy. Malinis, boy. Andi yan, no? Pasok lang, boy. Pasok lang po. Wala pang dala, oh. Wala pang dala. Palinis pa. Kalahati nga, boy. Kalahati, boss. Kalahati po. Pa-image kayo, ha. Image po. 3, 2, at tara, tulak. Ready 1, up. 2, up. Box, bossing. Bossing, box. Pasok ka pa, boy. Ali yan, oh. Pasok ka pa, boss. Boss, andyan na naman kayo sa kalahati, boss. Ano ba? Picnic? O, kalahati ulit, bossing. Kapakulit ka kalahati. Tingin sa hagdan, ha. Baka makatira kayo, boss. Uy, gago, hindi sorot na ako. Pareso. Ito ako, sa gitna nyo. Kalahati lang, boss. Kalahati lang. Papasok pa Phoenix yan. Kalahati lang, ha. Image kayo, ha. Tingnan nyo yung pula, boy. Tutulak, ha. Image kayo. Susuntukan pa yung boy. Walang image iba. Ayun, 1 up. Huwag kayo matras, boss.
Huwag ka sasakit sa Phoenix. Ready, isa pa, Phoenix pa. Ready abang, 1, up. Paling na boy, tulak na box. Tulak na box, boss. Tulak na box, ubos na. Malinis na box, boss. Pasok kar boy, ubos. Pasok kar pa boy, pasok kar. Puta, hindi yun talaga gusto. Puta talaga. Pasok kar, boss. Pasok kar. Pabilangan lang ha, pag pumasok kayo ha, bilangan nyo sa trailing, boss. Pasok kar, mayon. Pasok kar, boss. Paubos pa boy, paubos pa, uy. MP. Chaos boy. Chaos. Ayan na naman sila dun oh, sa hagdan oh. Boy, ayaw nyo? O, reset tayo, wala papasok. Reset tayo, reset. Andiyan na Phoenix boy. Ang tagal natin maglinis. Mid tayo, mid. Pasok mid, boss. Mid, pasok. Tagal maglinis boy. Tayo maka-ready agad sa next week. Pasok na, mid po. Hello. Mid po. Kailan, dami pang gumagat. Okay na? O, MH. MH po. Straight to Antra ba tayo? MH boss, party ko? Okay pa? Kaya pa. Lower R. Lower lang. O, laser. 3 to Antra laser. Laser bossing. Laser. Parto. Wala kang Parto galaw. lang ha, parto. Op, macro, balik. Laser nga boy, malikod. Macro lang boss. Tulak tayo R2. 3 to Atrago R2. R2 boy, R2, clashing no. Par 3 to boy. Par 3. Ready 1, up. Tulak na boss, wag na kayo magsisiya, wag turuan. Tulak R3. 3 to balik R2. Pareso po ng mga namatay. R2, balik R2. Tulak R2. Nimrod pa boy. Ready lang. Tangina si Kalbo patay. Boy, gago na buhay si Kalbo. Si Toyota boy, pasuyo. Ayun na. Nakaluwa. Masundot kayo dyan boy ha. Pasuyo lang ha. MH. Babay natin Nimrod. 3 to Atrago. 1, 2 ha. Baba. Palaser boy. Putang ina. Gago hindi nyo tinira. Balik ka. Balik ang R2 boy. Balik R2 muna. Namatay ako. R2 muna. R2. May rating dito boy. Baba tayo R1. 3 to Atrago R1. Pasok R1 pa tayo boss. Yung mga nag-revive, pasok R1. Wala kang galaw. Pasok R1. Pasok R1. Okay, bitaw image. Bitaw 3 to mid. Akit na. Ready 1 up. Akit na mid boy. Wala na, lalabas na to. Oh, lower mid. Lower L. Yung PT boy. 1 up. 2 up. Lower mid lang. 3 to 1 trapa L. Pail boy. 8 7 6 5 4 3 box 2 1 up 2 up boy boss pasuyo box hello box po box po Malinis pa boy, pulaw, ang dami nyo. Ang dami pa, dali palinis sa box. Hello, ubos tayo, walang papasok, boss. Walang papasok, tapak L. Tapak lang. Hindi pumasok, boy. Tapak lang, hindi tumali yung Phoenix. Alam nilang darating. Okay na, nasali na yan. Tapak L, dali. 3, 2, 1, trapasok. 8, 7, 6, 5. Image po 3, 2, 1. Kalma, wait lang. Wala pa ako image. 3, 2, 1. Tara, baba tayo. Wag. L2. 3, 2, tara, L2. L2. Ready. Push. 1, up. 2, up. Tulak na, boy. Nasaan na yung kaliboy? Takyat. Box. Ang gagaling ng L1 ha, ready. Pasok box, boy. Pasok box. Pareso, boy. Resuan lang. Ready, up, esto. Ready, 1. Up, 2. Tulak na, boy. Ubus na. Ay, putang unahan kayo. Sayang. Sige, balik na. Ubus pa. Naikot na, boy. Nabasag yung kanan. Reset tayo. Tapak L. Susunod pa yun, Chaos. Tapak L, boy. Nauunahan yung kaliwa eh. Sayang. Tapak L.
Tapak L, 3, 2, 1, tara pasok. Magka-clash na sila. Bitaw image siya. 8, 7, 6, 5. Image siya. 4, 3. Tulak na. Tulak na. L2, 1. Up. Pwede na ba? Itabal na. Tulak na. Sagad po. L2. Sagad po. O, balik tayo L1 ha. 3, 2, 1. Balik L1. Pasok L1 pa tayo, boss. Pasok L1. Labas lang ng L1, boy. Labas na ng L1 ha. Dito lang macro. Pasok L1, boy. Mag-revive. O, bitaw MH. 3, 2, 1. Trababa tayo, boy. R1, 8. Mid, 7. Wala kang 6 galaw! mid, 5, 4, 3, 2, 1. Up, 2. Palinis, boss. Palinis. Limit, darating na Phoenix. May darating na Phoenix. Palinis pa, boss. Palinis. Gago, ubos na naman tayo, boy. Pumpulan na naman kayo. Reset tayo. Reset. Pasok. Arpo. Umiikot yung Phoenix eh. Pasok. Skill galaw, boy. Huwag stand up. Pasok. Bito image. R2 tayo. 3, 2, 1. Tara, R2. R2, boy. R2 lang ha. R2. Kalati lang. Macro. Balik. Macro. Kalati lang. 3, 2, 1. Tara, tulak tayo, boy. Tulak tayo. Ready. 1. Up. 2. Up. Tulak na box. Pasok na, boy. Nasentan na to. Pasok na. Pasok ara. Hagdan. Ready, 1. Up. Na-cancel na yun, boy. Basag na yan. Kaliwa po yung box. Sa box, boy. May nakapasok na sa box. Palinis pa. Okay, wala papasok. Hindi na hawakan yun sa may box. Tapak R, boy. Tapak R pa tayo, boy. Tapak R. 3, 2, 1. Tara, pasok. MH kayo, ha. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Sa box lang, ha. 1. Up. Pwede na yun, ha. Palinis lang ng pula, ha. 8, 7, 6, box ka, 5, 4, Phoenix ha, 3, 2, 1, up, 2, up, palinis po, box, boss, galaw, hey, boss, wala po, boss, tapos box mo, lahat kayo nasa baba, o, reset, pasali yung S-line, tapak L. L tayo, boy. Wala po, may peso ng upper box. 3, 2, pasok. Pasok kayo. Bito MH. 3, 2, 1, trago, baba. Laser ha. MH, boy, parte ko. Laser R2. Laser R2 tayo. Off macro, kalma. Pamid tayo. Ready. Ready. 3, 2, rocket mid. 7. 6, 5, 4, 3, papalagyan, 2, 1, up, 2, palinis agad, boy, galaw, naka-steady na naman kayo, boy, kinakain kayo, kumpulang kayo, tingnan nyo yung kills nyo, yung death nyo, boy, ang bangkay nyo, palinis pa, boy, wala pang chaos, dali, kaka-report lang, wala papasok, boy. Ayan na kayo, so. Labas na kayo, ayan na kayo. Labas na muna. Labas. Konti natin. R, tapak R, boy. Tapak R, 3, 2, 1, tara, pasok R. Pasok. 8, 7, 6, 5. Sige, pasok R. Dito na image, boy, ha. Tutulok nila yung Phoenix. R2 tayo. 3, 2, 1, targo R2. R2, baba. Palaser. L2, boss. L2 ah. 3, image ulit ah. 2, 1. Tara, baba tayo. Silip lang ha. Huwag mo masyado ano ha. Silip lang. O, tara, baba. Ayun o, 1. Up. Hagdan, boy. 2. Up. Tulak na. Chok. Palinis lang. Wala baba. Reso. Hagdan. Tingin hagdan. 1. Ready. Up. 2. Hagdan, uy. Ay, hawa. Nag-box lahat. Palinis pa, boss. Palinis pa nga. Babain nyo nga, boy.
Diretso mid ah, diretso mid. Pasok mid boy, pasok mid. Diretso mid yan boy. Pasok mid patay boss. Pasok mid patay. Malinis ah. Uy, may pula ah. May pula. Daanan nyo, tirahin nyo ah. Pag nadadaanan nyo boss. Pasok mid patay boy. Pasok mid boy, pasok mid. Pasok mid boss. Pasok mid. Pasok mid pa boss. Pasok pa. Pasok pa boss. Pasok mid. Gabon, tagal nyo. Ginawa nyo. Bito MH. 3, 2, 1, targo. Laser tayo boss. Laser. Umikot na yung Phoenix. Laser ah. Laser. Ready 1, up. Pael 2 boy. Pael 2 boss. Pael 2. Balik, op. Sige, lower L2. Uy, puto, matras. Choke na yung boss oh. Kawawa, gagawin. Tulak na yung boy. Choke na yung ano eh, L2 eh. Pinabelo nyo pa ng baba. Pasok L. Pag ano choke na yung boss, huwag nyo na i-atras. Alam nyo naman na ano eh, may second wave. Ayun na ayaw nyo kasi mauna eh. Pasok L. Pasok L. O, bito MH. 3, 2, 1, kalate. O, silip L2. Silip lang L2 ha. Silip lang. O, balik. Pa L1. Tulak natin ito. Tingin. 3, 2, 1, trago. Kaya, pasok. 1, up, 2, up. Nasetan na boss oh. Boss, tulak kayo. Turuan. Boss na tayo ng boss. O, tapak L. Wawa. Tapak L. Wala, hindi napapalag Phoenix dyan. Tapak L, boss. Tapak L. 3, 2, 1, trapasok. 8, 7, 6, 5, 4, 3, MH ah. 2, 1, up. Palinis nga muna yan. Walang tutulak ah. Walang tutulak, boss. O, 3, 2, 1, tulak R2. Tulak L2, boss. Tulak L2. Tulak to ha. Wala na to. O, kalate. Tingin L1, bossing. Tingin L1. Tingin lang ha. Tingin lang. Presin nyo yun oh. Shaman. Tingin L1. Macro. Lapit onte boy. Lapit onte. Ready. Putang ina. Bumaba na. Sundutin lang. O, balik boy. Sundutan lang ah. Lapit onte boy. Wag lang kayo dudungaw dyan. Putang inan to. Sundutin nga lang natin na isa boy. Kung may mamatay atras ah. Ready. 1. Up. Atras ah. Atras. Putang ina mo. Ayaw i-bait. Ina mo. Ang lalim yan eh. Nakalubog eh. MH tayo boy. MH. Fake tayo L2. 3, 2, 1. Tara fake L2. Fake L2. Fake L2 lang ah. L2. Sige L2 kayo boy. L2 kayo. Putang ina. Laser boy. Laser na. Go laser. Tulak nyo lower L ah. 3, 2, 1. Tulak lower L1. Lower L1 boy. Tulak nyo na. Tulalayan ha. Ready 1. Up. 2. Tulak nyo. Hagdan pa. Sarang kinayin nyo. Ako lang yung nandito. Gago. Utangin naman ito. Ako lang tinitignan gago. Palinis boy. Lower L. Palinis boy. O, reset tayo. Puking ina mga Phoenix na tulala. Reset tayo. Tapak L. Tapak L, boss. Tapak L, ah. 3, 2, 1, pasok. 8, 7, 6, 5, box po, ah. 4, 3, galaw na, 2, 1, up, 2, up. Palinis po, ng box po. Pausuin niyo po yung upper box, boss. Upper box, hagdan. 1, up. Hagdan. Ay, wala po mansin. Reset tayo, boss. Sige, laban nyo na lang, boss. Reset na yan. Hindi tayo maka-clear agad, boy. Tapak mid. Tapak lang, mid. Tapak lang. Papasukin muna natin yan. Sige, pasok mid. Pasok mid, boy. Pasok mid, boss. Hello? Parang delay yung iba pumasok. Bitaw na yung image, boy. 3,
Tulak na L1, tulak na L1 boy, L1. Uy, party ko! Okay nang ina kasi ayaw nyo magmakro kung apo ano, L2, tulak L2. Tulak L2 boy, 1 up. Uy, puto na si Atras, saan ang galing? Sakina, ubos tayo niyan, boss. Uuna kayo, sabay Atras. Inang yan. Wawa. Wala ba kayo ibang skill? Konti lang naman yung sinagasahan nyo dun. Mid, pasok mid. Wawa ah. Pasok mid, boss. Pasok. Ano ba yan? Sasabay kasi kayo ng image. Ayaw nyo yung makakap kung CD kayo eh. O, bito image. Pareha CD. Okay nang ina kasi. Pag up lang tsaka kayo nagmamakro. Nagsabay na naman to. Tara, go. Lower mid. Ito, patlinis mo na laser. Tulak laser. 1 up. Laser, boss. Tulak na. Laser. Diyan ang gagaling ha, sa taas ha. Diyan ang gagaling boy. Wala dito. O, balik kayo Arwan. Tulak kayo Arwan. Pasok Arwan patay, boss. Gago, baka andyan na Aaron. Phoenix pa yan dyan, oh. Andiyan ba? O, salubungin nyo na. Baba pa lang yan eh. O, reset tayo, boy. Reset tayo. Galing L2 ba yun? Sabi ko galing L2 pa. Bago, wala ako galing. Hindi na naintindihan, tatanda. L. Tara, pasok L. L boy, L, pasok L. Hero na yan. Nakapatay lang nung iba. Kaninang pasaya akong setter ako po. Agda na, tingin na. Sino ba gamit mo? Ano naman? Ikaw yung ball. Bad trip. MH boy. MH ah. 3, 2, 1, baba boy. Baba. Laser boss. Kalma. Kalate. 3, 2, 1, tulak. Ready 1. Up. 2, up. Tulak na boss. Tulak na. Ay, tulak na talaga. Tulak na. Rod. Ay, tuturuan kasi kayo boss eh. Balik likod. Phoenix. Ready 1. Up. 2, up. Wala boy. Hello? Nandun pa rin yung ko. Okay, palag nyo na lang yan, boy. Palag nyo na lang yan. Reset tayo. Wawa. Tuturuan talaga kung sino una. R tayo, boss. Pasok R pa tayo, boss. Pasok R. Pasok R. Pasok R pa, boss. Pasok R. Okay na, bito MH. 3, 2, 1, mid yan, boy. Go na, akit na mid. Akit na agad ah. Flashing yan, go na. Go na mid, akit na, linis na, sali na. Linis ah, pasok mid pa tayo, boss. Ina mo. Iyo ka, boss. Hagda na pa, oh, wala. Pasok mid, boss. Macro. Pasok mid. Susunod kurang kaya itong dalawa. Pabito nga MH. 3, 2, 1, go. L, 8, 7. Ayun o, laser muna. Ang daming lang ako. Ayun o, ito mga naman ko. Pa L2, pa R2. Tulak R2. 2 seconds. 3, 2, 1, tara baba boy. Baba, silip lang ha. O, tara baba. Ikakalash na yung Phoenix boy. Go na. Kalma. Lower lang. Image muna boy. Image, baka magutom yung image nyo. 3, 2, 1, tara tulak. Lower. Buka, ready 1, up. 2, up. Naseta na boy. Tulak na. Po. Ay, kaliwa. Boss, yung kaliwa. Hagdag tingin. Laser. 1, up. Boy, palag pa. Uy, naku-ubriya na kayo. Ala, nagmimit no. Sige, reset boy. Reset. Di talaga pwede. Uuwi agad yung iba, palabas eh. Uy, plus 2 na lang yan, ano, war. Kaya na nyo, magre-reset na, hindi naman kayo maagaw ng spot. Mid tayo, 3, 2, 1, trapasok. 8, 7, 6, 5, 4, image ah. 3,
2, 1. Up, 2, up, 3. Balik mo! Alam kayo! Alam, patay sa gitna. Pareso, sige, palag pa boy. Palinis mo. Palinis, labas na, yan na kayo. Labas nyo na boy. Labas nyo na, unti na lang kayo. Malabo na yan. O, tapak L. Tapak L lang. Tapak lang ah. Tapak lang, pumasok Phoenix. Hindi. Tapak lang. O, tapak mid. Oy, 3, 2, 1, trapasok. MH kayo ah. 8, 7, 6, 5, 4, 3, portal side, oh, galaw! 2, 1, up, 2, portal side, tulak, oh, hagdan, tingin hagdan, buka boy, 1, up, hagdan, ay puto nagsilabasan, ang ina, hagdan yung portal, ito na pala yung hagdan ngayon, ako lang mag-isa ang putang ina. Okay na ina. Oo. Gago. Tagtinang yan. Oh, R tayo, boss. Tapak R. O, pa. 3, 2, 1, trapasok. R. 8, 7, 6, 5, 4, galaw 3, 2, 1. Sundutin nyo na yung pet. Tutulak yan. O, 3, 2, 1. Tara, tulak tayo. R2. 1, up. Tulak na boy! Dali, may chaos! Ayaw nyo? Tulak nyo sa box yan sa R2. R2! Puta, wala pa rin kayo. May R2 boy! R2, pesto box! Ready, 1. Up! 2. Up! Tulak na boy! Ubos yan, boss! Ubos yan! Patayin nyo boy! Dinadahan nyo lang R2! Ano na tayo? Kawawa gago, dinadaanan ng kapitbahay nyo. Tayo boy, ayaw nyo pa. Pasok na ha. Espin nyo na yan boy. Andiyan na Phoenix. Tapak R. Boy. Tapak R lang ha. Tapak lang boy. O, tapak mid tayo. Tapak mid. 3, 2, 1, trapasok. Pumasok chaos boy eh. Eh, ang dami pa namatay sa loob. Pasok mid boy, pasok mid. Nimrod Phoenix ah. Sige. Tutulok na yung Phoenix doon boy, MH na. 3, 2, 1, tara go. R1 ha, R1 to R2. Pag nandyan yung MP wag. O tulak na. Wag. Laser boy. Laser L2, R2, lower lang ha. Lower lang. O balik, macro, paloplat kunwari ha. 3, 2, balik R2. Balik lower R2 boy, baba. Laser na lang. Tulak, wag, low plat tayo boy. Low plat boy. Wag tayo papalaman. 3, 2, 1, tara tulak. Tulak boy. Ready 1. Up. 2. O, tingin MP boy. MP naman. Sabayan boy. Buka kayo. Palagpa boy, lower R2. Hello. Tinagusan pala kayo dun sa low plat boy. Mga MP. Sige, palagpa boy oh. Ang dami po oh. Reset tayo. Reset na lang. Palag na lang boy ah. Palag nyo yan boy. Puro archer pa yung boy oh. Reset na. Putang ina mo, hindi ko na-revive. L nga boy. L. Pasok L. Pasok L ha. Loko. Gago ka. Ano to? Responding. Pasalo muna, Sai. Putang ina, stress sa amin ito eh. Sige, ito na ako. Hintayin nyo ako. Lakad na to. Gano'n. Respond. Lamit ba kayo? Lar best, lar lang. Di ko na balik ka lang. Ratras na lamit lang. Eh na si Tan. Ay naman nakapiyog. Angat gamit boy. Putang ina nakapiyog. Tingin nagdan boy. Ay na Phoenix boy. Tingin nagdan. Lalabas kayo, walang kalaban dyan. Tingnan nyo lang, tingnan nagdan. MH na. MH. 3, 2, 1, trababa tayo. Lower R boy. O lower R. Pa-laser boy. Patingin pa laser. 3, 2, 1, trapa laser. Laser. Lower R2. Phoenix andyan eh. Wala. Ayun oh.
Oh, baba tayo. Balik. Low plat lang ha. Low plat lang. 3, 2, 1. Balik nga, boy. Oh, go. Wag na. Low plat. Goldar. Flash natin to Phoenix, boy. Goldar. Nag-R3 sila eh. Goldar. Image lang, boy. Compress. Bitaw image. 3, 2, 1. Tara, tulak. Ready, 1. Up. Tulak na, boy, oh. 2. Up. Tulak. Hindi sabay-sabay yan, oh. Sa buwa Dalawa na kami buha yun. Kawawa sa inyo, boss. Audition yung pagkakalagi. Gago. tayo sa inyo. Wow. Ina. O, tapakar, boss. Kawawa kami nasa unahan eh. Pagtingin namin, pababa pa lang eh. 3, 2, 1, pasok, Ar. Pero salubungin nyo na kay Phoenix. Tulak arto base. Tulak. Kaya parang tulak daw. Wala ka. Okay, inang niya. Ayaw talaga. May chaos pa rin, no. Tingnan mo. Ando pala yung arto. Pababa na pala ng hagdan, no. Tapakar, boy. Tapakar. Lipat mid. Pasok mid, boy. Wala sa tanda. Pasok naman lang. May service. Dapat pag may kandihan, repeat damage lang eh. Double lang BA eh. Yung FPS yun eh, pagtusukan eh. Mapres nga. Tara laser. Laser boy. Laser best, may ipita ka. Laser pa, pelto ah. Pelto. Kaliwa. Patay nyo ata. Patay nyo. Elto nga. 3 to tara nga. Pel 3 na. Bututan nyo ba yun o? Wala pa nga. Pipintot ng mga to. Hinahintay lang mag-pipintot. 19 pala. Gel 3. Angat LGS lang boy. Makakala ko dito. Pasok kayo dito kanan boy. Sundutan ba? Harap. 3 tulong na computer boy. Iwan. Tulong na computer base. Tulong computer o. Ayun. Apo ko to. Tulog na, linis pa na ba? Resto po tayo. Tagsag nga. Pagkakal yung bis na susundot ng archer yung bawat resto pa na. Tulog na. Naka-dual discord ba kayo bis? Compress ba yung mista? Tara baba, 3. Tuan baba. Laser boy. Mid, lower mid boy, bis. Pasok mo na dyan, baka naman tayo babaka, low mid ulit. Low mid, harap kaliwat kanan mo na may sak. Low mid lang, ito ni mo, angatin nyo na. Angat na, may bitata. Angat pa. Angat pa. Papasok mo dyan, tingnan ko. Magdown. Magdown ba, imakra. Kasi nyo mga naman tayo pasok. Hindi siya ako, pre. Putang ina. Tingnan ko, kompo na kayo sa ayer. Andito na lahat. Try mista. Baba, 3, babalik. Laser ulit. L2 ulit boy. Gear ulit boy. L2, kaliwa. Ganun ulit boy, nasa taas. L3, sa taas ata nag-push to. L3 boy. L3, already 1. Up. Tulak niyo pa, linis pa boy, angatin niyo pa. Kaya abot niyo boy. Abot PMH, up, LGS lang, tama na yan. LGS lang. Wait lang. Tutulakan sila. LGS lang pa yung semis na. Baba L3 ha, 3 patra baba L3 boy. Tulak ni Muradwan. Tulak pa, baka mo mamatay ka na. Tulak pa L1 ka. Papal nga L2 boy. Epes yun nasa una no. Papal L2. Papal. Papal ha. Kaya hintayin nyo kasi Otis boy. Yan na, harap L1 boy. Tulak na. Talaga ay magsitulak ang puta. Diretso L1 boy. May pitod na yung kaya swatan. SP nyo na nga. Sali ako, SP PPT. nyo nga, Nurse ako, tapakar. bis. Tapakar. SP nyo na. Tapakar. Sali party. Tapakar boy, papasok. 55 ba?
Pasor. Bilis tayo. Gago, inig na ning yung place. R3 boy. Nakatagad RGS ah. RGS pesto lang boy. Pag nandiyan huwag yung mga ta. RGS lang boy. RGS boy. Makala ka. Tutok butas tayo. Pupus yan ah. Baka hindi pa rin kayo pumus. Poking ina nyo. Boy pesto. Tara. 3, 2, 1. Tulak nyo kiloti. Tutukote. Tinabakan. Abang Phoenix boy. Abang Phoenix 2. Phoenix pa. Phoenix. Uy. Alam ka. Nakatago pa rin sila. Putang ina. Pipitin niya. Putang ina mo. Nire-message pa ako. Tangina mo naman kung sino ka! King ina ka! Buwisit ang puto. Ang bobo nun, putang ina. Wala kang magre-reso eh. Galing. Makita ko sa record, kikik eh. Tapakar. Tapak mid. Dito ang trapasok mid boy. Masyado ka nang mahusay eh. Na kahit sino ka na mayroon sa dito ka baba mo tayo. Baba. Baba, diretso na low plot boy. Low plot. Mamakat kayo ng Phoenix ah. Low plot base. Low plot, papal lang, low plot lang, papal. Low plot boy, may nila yan, dali. Papal. Pakaliwa mo natin, tulang natin ha. Tara, 3, 2, tara, angat mo, angat na, kita mo yan. Dali, 2, tira, Phoenix para diwan. Ay, yung patay nyo, ate boy. Tara ba, Phoenix boy? Palagpak, kupitan sa lahat ng boy. Kupitan sa side best. Kupitan sa side boy. Ipapalag nyo na lang. Abaan na yung mga naman. Tang ina kasi nireso. Tara, 3, tara, pasok na boy. Uria! Pito bulan boy. Okay na. Yung gaming na to boy. Pak! Okay. Ina mo, tuwan. Gago ka sakit. Kaso kung doon. Sayang. Nireso kasi ako. Okay. Ang lala, sino kaya yung putang ina, ikikit ko talaga boy.